dalintang kolega sira hene no kolega jornalista sira molok awne kolega hene atu hato declaração kona ba apoio solidariedade ba luta papuanian lahlua bom dia ba itahutu molok kolega ne atu le declaração kona ba apoio lutas papuanian ba ukurasikan primeiro a cara que introduz tuan tambah colega lubu kita ira kene balu sei dúvidas los kalai inclui itania na yulum balumos bingung oidane no inclui nacionalista kalau sira nacionalista saufini siramos bingung tambah sama ka ita sira ene tem que apoio solidariedade baia Papua ne luta ukurasikan ne tambah sa ao cara que introduz tuan ne tambah ita na hira kiane ne consciente lo reconhece kata luta timornian ba ukurasikan nemos etang apoio solidariedade usi mundo internasional irakne maka ita na hira kiane nudar estudante uinteli nudar timoroan nudar pou moberni awan ita la bele nega idane inclui ita ni estado no ita ni na unusiramos la bele nega apoio solidariedade irakne kona ba solidariedade na saunseluk ba timor ne ukurasikan maluk balu nema apoio timor nia ukurasikan to oin lorong balu nia ruin nia isin nia família siramos buka lahetan exemplo nessa colega sira usi perde no apoio solidariedade usi Australia usi Inglaterra no na saun sirseluktan ba timor leste nia ukurasikan tambane nudar dever moral ita timoroan inian kata kita la belenega solidariedade ne mema kuluk na saun seluk mos solidariza ita ia momento timor ia invasor nia aingokos idane ita la belenega tane ba oin loro na saun ne mema ka luta ba ukurasikan inclui Papua Ocidental ne mema ka gorra dau ia kolonial nia aingokos dever moral nudar povo timoroan ita precisa solidariza bana saun ne bede nebe oin loron luta basirnya ukurasikan tambane anoin entre solidariedade banasau nebe luta basirnya ukurasikan no valoriza historia timornian ane sambuat ruane bemak labele afahe bamalu tambane ita solidariza nasau nebe bemak luta basirnya ukurasikan nunemos ita valoriza historia luta timornian anoin idanema kakarak introduce ba ini se la hija solidaridad internacional Orban Irak nemos ita se labele comemora lorom 20 de maio tamba ita se labele influencia PBB atu foti decisão konaba referendo iha Timor Leste enta oin loron mos ita labele escola yene no amina Irak yenemos labele tour yene eba hono in kata solidariedade internacional no solidariedade banação sedet inclui Papua Ocidental ne nudar valorização ba historia luta timornian hono idanema kawakara introduce ba colega Sira no iha unesorin au se fo diretamente hatu le texto comunicado imprensa nian texto comunicado imprensa ne ho versão inglês ni ba hono idane tempo no fating afoba camarada From student of UNTEL, pass to West Papua civilians, solidarity for independence. Freedom, self-determination is one of the most valuable principles, higher than any other value that every person must enjoy in their life, especially people living in a specific land. This value was attained by the people of West Papua on December 1st, 1961, proclaimed as the day of West Papua's independence. However, just 18 days later, the people of West Papua were forced to lose their self-determination due to intervention by the people, by the Indonesian state and its apparatus. The colonial Indonesian state, in collaboration with the United States and the Netherlands, created a decision through the Newark Agreement on August 15 in 1962, which obliged West Papua to become a territory of Indonesia. Unfortunately, this decision did not involve the West Papuan people in any way. Despite all of this, the Indonesian state imposed itself on the people of West Papua, forcing them to lose their fundamental right to determine their own destiny during referendum in 1969.
At the time, West Papua's population was around 800,000 people, but only 1,026 delegates participated in that referendum. That referendum did not involve the full participation of the West Papuan people in deciding their future. Up to now, in 2029, Indonesia's colonial regime continues to expand its domination through military operation, forced actions, and repression against the people of West Papua, resulting in many deaths and people living under torture, oppression, discrimination, and various violence committed by the colonial Indonesian state. It's true that there is no colonial power in the world that is human. All forms of colonialism are inhuman. These inhuman conditions are what keep the people of West Papua fighting to demand the right to self-determination that was taken from them by the Indonesian state. However, many states around the world remain silent and turn a blind eye. But we are students of University of East Timor, recognize our conscience that the struggle of Timor-Leste self-determination was successful thanks to strong international solidarity. Because everyone understands that the fight for self-determination is a fundamental basic right of the people in every land, including the people of West Papua, who also seek to determine their own future through self-determination. That's why it's critically important to uphold solidarity from people to people. There is no greater domain of humanity than God's creation in the world. And when we remain silent and show no solidarity with our brothers and sisters in colonized lands, including West Papua, we fail them in fight for freedom. With this spirit, we are students and as Timorese people express our solidarity with the people of West Papua who are still struggling today for their self-determination. Through this, we declare, 1. We are students from UNTL in Timor-Leste, call on the Indonesian state to end military operation and human rights violence against the people of West Papua. 2. We are students from UNTL argue that the state, churches, civil society, and all university students in Timor-Leste who speak out and strongly defend peace, justice, and humanity to show solidarity with the people of West Papua, just as people from other countries once showed solidarity with Timor-Leste on struggle for self-determination. 3. We call on UN members, states, and the state of Indonesia through the President of Republic of Indonesia, Prabowo Subianto, to restore a referendum for West Papua so that the people can freely and democratically determine their own destiny. Long life international solidarity! Long life the people of West Papua! Free West Papua! The struggle is continue! Continua. Ahoy, colega Sira. Ao introduz tangi tua, kona ba test didane. Sama-sama ka test didane ita exige, ita ni exigência ne tolu. Ida ita exige ba Estado Papua atu para ona operação militar ia West Papua ka Papua Ocidental. Ne tambasa, ne colega Sira belehare foto Sira ia oine. Ne resultado usi presença operação militar usi Estado Indonesia ba ia Papua, ne makalo povo Papua barak mate ia Papua. Tamanema kita exige atu Estado Indonesia asai ka para ona operação militar ia Papua Ocidental. Segundo, sama-sama estamos uso ba Estado Timor, sociedade civil, inclui colega estudante Cercelo. Atu itu todo tem que solidariza Papua ne luta ba ukurasikan. Ne tamba ohin, estamos precisa reconhecer Timor ne luta ba ukurasikan. Tamba estamos setan apoio solidariedade usi nação Cercelo. Terceiro, estamos uso bahia PBB, li usi presidente Prabowo Subianto, atu fo ikas referendum bahia Papua, hatu ne povo Papua
bele hili rasisirne destino ukurasikanka, destino referendo ka, ou destino autonomia especial. Ne fo fila fali baya Papua li usi referendo. Tamba iha PBB, iha komite ida emanara komite descolonialização, ka komite 24. Ida ne mag diskuti kona ba decisão saída mag nação colonializada sira precisa foti. Então ida ne PBB mag responsabiliza bahala o referendo ne. Então iha ita ne exigência da toluk, ita mos exige ba iha PBB atunune bele fo referendo ba iha Papua Ocidental. Anesan Timor-nian uluk sir for referendum iha Timor iha 30 de Agustus 1999. Então idane ita exige li usi PBB kau organizações das Nações Unidas atu fo fila fali referendum ba iha Papua atu povo Papua makili rasik sirnia sirani destino. Anoin irak nema ka ami tau iha exigência nudar itania declaração ba solidariza Papua ne luta iha hukum rasikan. Ano idanema kau introduz tambah kolega Sira, kari kolega jurnalista Sira ne iha perguntas bele usu. Iya, da delega tadi, hari permainan inu foto, ya inu mirip foto, ya Australia kok kamu sampai Papua ne, maybe presiden Indonesia Jokowi hanya hukum, ya ada yang kata labeles we kami butuh apa problem ini. Oisa, kari tenemos iha itania gobierno Timor-Leste kari tenemos nessa tema. Sim. Ba posição Timor-nian ne iha rua dei. Entre ita assegura relação diplomacia entre Timor ou Indonésia, hatunune ita apoio Indonésia ba continua colônia ka aneha no oprime povo Papua. How ita reconhece itania história, ita for apoio solidariedade baya Papua. Ne dalam rua dit. Se ita nonok significa ita apoio akto kolonial de Indonesia halo baya povo Papua. Se ita kolia, ne significa ita defende no ita tane no valoriza itania história Timor. Hanoi ida ne maka kareng. Mari kita mau cerita durante la invasão militar di West Papua ne. População tidak mati no anis. No, tebok sira iha komunikasão dia po população Papua. Sim. Kona ba texto ida iha 20 de maio loron irak liuba kolega ida usi Papua hakere carta ida dirigi ba itania presidente. Iha carta ni hatudu kata 500 milhões população mak oin loron durante ne resisto ba matenian população Papua rasik mate. Usi consequência usi presença colonial Indonesia niam ba iha Papua. Tambah sa ita solidariza Papua. Papua ukurasikan tiona iha 1 de dezembro 1961. Mas ve liu date loron sanu resimvalu Papua tem que lakon nia ukurasikan dane. Tambah ada usi Indonesia. Anesan mo Timor. Timor proclama nia independência 28 de novembro, mas ve liu det loron sia ita hetan invasão usi Indonesia. Nunemos ba Papua. Liu det loron 18 ka ia 19 de dezembro 1961 Indonesia mos invade Papua. Tambah ida nema Papua ia direto tomak atau disidi rasisirnya ukurasikan. Liu usi referendum. Tambah nema ka wainhira decisão ne memak ohin sira foti ia 1963. Ne la involve povo Papua. Onsa decide kata Papua ne tama ia território Indonésia ka lai. Decisão ne memak foti ia New York Agreement ne decide fali usi Belanda, Inggris no Indonésia. La involve ema Papua. Então usi decisão ainda ne mak sira obriga ka terpaksa Papua odi ola parte nudar wilayah ka território Bahia Papua. Bahia Indonésia encare ini. Mas be decisão ainda ne foti la involve povo Papua. Ne mak rainaim iha Papua rasi. Significa kata ema ida decide depois ema seluk ne mak sainain los galai. Tur los ne Papua ne mak hari tiona sirnya uma. Mas be ema seluk mak bahadau tia uma ne no ema seluk mak kontrola no ia direto atu manda uma ne. Kata ema seluk mak adau no kontrola fila fali uma ne. Anesan mos Indonesia bah kolonia Papua iha 1961. Ida ne to ohin loron. Bahira iha ona 1969 ne iha ona referendum. Mas referendo ida ne la representa povo Papua tomak. Iha momento ne ba população usi Papua ne hamutuk 800 milhões
habitantes. Mas bem, representa de delegação usi Papua ne amutuk 1026 mag ba ili referendum ne. Então terpaksa operação militar, presença militar ne ha Papua ne obriga emang ba representa odi hili integração Papua ba iha Indonesia ne. Kata ki imi hili Papua merdeka imi sere am tiru mate otu. Então idane maka ita secara legal hukum internasional kata ema ida voto sida. Ne la representa povo Papua tomak ba hili rasik sirne destino. Tambah ia de delegação. Depois, ia momento eleição, ka referendo ia 1999 representa de 1026 população no si Papua, mas ba representa o de hili ia momento referendo ne. Então, significa kata ia momento halau referendo 1999 nemos secara hukum internasional nemos ilegal. Tambah la representa população Papua toma que momento ne ba atu hili rasik sirnia independência. Tambah ida ne maka ohin lorone Papua luta makas. No sira usu ita sirla usu ita ni rikusoin ka ita ni osan mian rumah usi timor atau fo basira mabe sira usu ita ni alian los kala se ita ni malu kusi ia ita ni sorin ni ita ni la susar no terus no ita hareret no ita no nogdet untuk apa ita kuliah kona ba domi ba ema untuk apa ita klakin kona ba maromang nelepuan kata ka domi maselo kanesan ita ni rasik se bahira ita hare ita ni malu mo setan susar no terus anesan ebe hanoin kata idane direito fundamental banasau nebedet no iharai nebedet atu hili rasik sirnia ukun rasikan kasirnia libertasaun ne direito absoluta ba nasau nebedet no iharai nebedet ebe ahonoin idane maka atu fo komentar Inggris. Hawaras ketuan. Sorry. Hawaras ketuan. Anoin anesanoin kita nangira kene consciente reconoce tene historia luta timornian. Tambane itania posição ne makidadet apoio solidariedade banasau nebedet no nebe luta basirne ukurasikan inclui povo Papua. Tamba uluk timor luta ba ukurasikan no Papua luta o loron luta ba ukurasikan ne ita utoto ne inimigo idadet ne ma colonialista no imperialista o loron povo Papua mo sasoru ba idane. Tamba ne cualquier acto colonialista ka colonializador ne desumano la ia kolonial ida mak humano tambah aktu desumano ida nemak povo Papua luta tambah ne amine mensagem ba ia Estado Indonesia nemak apara ida apara operação militar nemak agora dadau la ia Papua Ocidental rua nemak ami usu mos ba ia PBB li usi Komite 24 atu taumos Papua ia sirne agenda atu ne povo Papua bele hilirasi sirne destino liusi referendo. Ikus liu, amos usu atu Estado Timor-Leste, koliamos konaba Papua ne luta bahia ukun rasikan. Anoin irak nemak mensagem si ami, no usi teu tuti hene, nudar Timoroan, nudar estudante ONTL, nudar povo mobere idaniwan, sto obrigado, barak. Viva povo Papua! Viva! Viva povo Papua! Viva! Viva povo Papua! Viva! A luta continua! A luta!